युवराज आदित्य सेन भारी बढ़िया चकचक की ड्रेस पिंधती तांकर गोटे चप्पल थिला से चप्पल रे हीरा मोती लगी युवराज राजा राजा पुओं को बा कौन खजा पूर्व ठीक कथा राजा घर पिला पूरा तांकर जेते लागिची गहना ए जो ड्रेस पोशाक रे पादरे मध्य लागिची से दिन कहीं केजाणी युवराजंकर मन होइछि जे कात्यायनी मंदिर मु पूजा करिया को जीवी आगुरु खबर पहुँचे देले कहले मु आज जीवी कात्यायनी मंदिर को पूजा करिया पई मंदिर रो जी सब परिचालक अछंदी पुरोहित ठारू आरंभ करी पुजारी जी सब अछंदी अरे युवराज आसी आसीबे पूरा बढ़िया करी साज सजा कर देछि सते कि आज गोटे देखा जाउछि रोशनी भलिया बढ़िया भाव में फूल टंगई पूरा जाकजमक कर दे परिचालना कमिटीर जेते सब सदस्य माने जाइकरी मंदिर आगरे ठिया होती युवराज को स्वागत करेंगे किछि समय युवराज जो आसुचंदी हाथी ऊपर बसिकी आसी हाथी बेकर गोटे घंटी लगी टंग 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 बाजुची ता संगे ताल ताल रे बाजा बाजुची युवराज आसुचंदी बोली माइले दूर जना पड़ुची शब्दटा आसूची आज माँ को दर्शन करिया को जीवे युवराज सांगरे आसीचंदी तांकर पात्र मंत्री द्वारपाल समस्ते आसीचंदी आसिकरी जेतबळे मंदिर द्वार पाखरे पहुँची गले जो ससन माने सम्मान सहित बेकरे फूलमाला देई तांको टिके बंदापना करी पाछोटी नहीं गले भितर को किंतु जेतबळे जीवे चप्पल सोनारे हेले भी तो पादरे रहिबो ना नहीं चप्पल तो चप्पल ना नहीं से तो मंदिर भितर को जीवनी बाहर ही रहिबो किंतु जेहेतु ता देरे सब रत्न लागी थोई देकी पळेले किए नहीं जीव ना नहीं से ठीक कथा सेति गोटे जगुआली रखी दबा सेही जगुआली भी गोटे सांगरे आनी के आइछन आज्ञा पादरू खोली के जगुआली हाथ को देई देले तांको ना होची चित्रक से कोन कले चप्पलटा खोली देकी चित्रक को धरई देले कले धर तुमे मु जाउची पूजा करिया को सी पळई गले भीतर को पूजा करिया पे भीतर को जाइछंदी एपटरे कोन आइछंदी चित्रक जेतबेले देखि देला अरे जीवन रे तो ये आज गोटे सौभाग्य मिली राजकुमार आदित्य सेन कर ये हूँ पादुका ये पादुका टिके टिके बाली लगी जाइए हाँ हाँ केते सुंदरिया पादुका ये सी जो कांधे पकईले उत्तरीटा को सी कौन कले से उत्तरीटारे टिके पोछि पकेले बाली गुड़ा को एमती पोछिला बेलू सी हूँ काम कला वाला जिते घरे जहाँ जो कमटा है यहाँ अच्छी से सब घरे कौटी हांडी पोछि देला बेलू पोछि देते जोटी हेले से कर दे सी जो बढ़िया कि पोछि दे सब कला हरिका लगिगला से चप्पल माने ता कानी लागता जोटा लागिगला से कानी रे जो गुडा अपरिष्कार लागिथिला भल कर कर के मंद होई गला से चप्पल रे सब लागिगला मने मने भाबिला हे प्रभु अरे भल करिया को जाऊ जाऊ मंद तो हेई गला युवराज जदि रागिले कौन करी कहीकि चप्पल को धरिक बही ठिया आसिले युवराज पूजा सारिक आसतु युवराज भीतर को गले भीतर को जाई भल भाव माँ को प्रार्थना कले मातो स्तदीय पद पंकज भक्तियुता ये त्वं भजन्ति निखिलान परान्व्याय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेणं भुवन्नि वायुजुग गगनाम्बुविनिर्मितेन कहीकि माँ को स्तुति करी पूजा सारी देकरी युवराज आसिले जेतबेले आसी तल पाहाचरे पहुँची जाइछंदी यही समय रे जेतबेले नेकरी पादुका टे देदेले सी कहले एगुड़ा को एंती अपरिष्कार होइछि अरे आगो अपरिष्कार किए कला युवराज टी रागिले ये चप्पल पर एइना मु पादुका लेकरी गली भल थिला किए कला सेतिकी बेले चित्रक कहूछि जे आज्ञा भूल एतिकी कहू कहू तार वाक्य सरीनी कहले यही टोकार करछि आ से चप्पलटा को धरिले ढाई ढाई दी पारदा मुंडरे पिटी देले राग प्रबल पूरा पूरा अहंकार भर्ती अछि अहंकार मो युवराज अहंकार रे एते जोरे पिटी देले से जो द्वारपाल से कड़ा मुंडरे किछि पगड़ी ना किछि बांधी देला किछि बांधी देला खाली मुंडटा थिला खरा तरारे काम तो सब बेले करी करी किंतु आ भीतर जो रत्न गुड़ाक थिला ना सत्य कि पत्थर पहाड़ पड़िला मुंडरे ढाई किनी से मुंड फाटी गला युवराज को किछि फरक पड़ानी ताको जेते आहुरी गाली करिया कथा गाली कले
ଜାଣିଛୁ ଆ କିମତ କେତେ ଜାଣିଛୁ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତୁ ବୁଝିଛୁ କହିକିରି ଅହଙ୍କାରରେ ପୁଣି ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ସିନା ପଳେଇଗଲେ ଚିତ୍ରକ ଆଉ ଗଲାନି ଫେରିଲାନି ଆଉ ରାଜଉଆସୁ। ମନଟା ଭିତରେ ଯାହା ବିଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିମାନ ଥାଏ, ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ପୌରୁଷତ୍ୱକୁ ଯଦି କେବଳ ଆପଣ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସହି ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କାମ ହଉ ବଡ଼ କାମ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚପରାସି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରପାଳ ହଉ, ହେଲେ ତ ସିଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ସିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଅଭାବରୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଯଦି ଛୋଟ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ସେଇ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ କର୍ମ ଯଦି ଚାକିରି ଛୋଟକା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କେବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିକି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖରାପ କହିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପୌରୁଷତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅହଙ୍କାରରେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ଯେ ତା ପୌରୁଷତାଟା ସେଦିନ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେଲା। ବାରମ୍ବାର ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପୁରୁଷ ପଣିଆଟା ଉଙ୍କି ମାରି କହୁଥିଲା ଆରେ ତୁ ବି ପୁରୁଷ ସିଏ ବି ପୁରୁଷ, ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ ରାଜକୁମାର କିଛି ବି ଗାଳି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ପାଟିରେ କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାରି କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ତୁ ପରା ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ସେଇଠି ଥିଲୁ, ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜକୁମାର ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଇ ଢାଇ ପିଟି ଦେଇ ରକ୍ତର ରୁଧିର ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୋ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସୁନଥିଲା? ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ କରି ମୋତେ ଧିକ୍କାର ବଚନ, ଆଉ ଘରେ ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି। ଘରଣୀ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ଘରଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୁଶଳା, ସେ ଚିତ୍ରକଙ୍କର ଘରଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୁଶଳା। ପଚାରିଲା ହଇ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମନ ମାରି ବସିଛ? ତୁ ମୋତେ କିଛି କହନା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। କହିଲା ଆରେ ଖାଇକିରି ମୋତେ ତ ବତା, କ'ଣ ହେଇଛି ଖା ପିଅ କର। ନା ରେ ସେ ରାଜକୁମାର, ତାଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି। ତୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି କହନା, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଆରେ ସ୍ୱାମୀଟା ଉପାସ ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ କୁଶଳା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲା। କୁଶଳା ଯାଇକିରି ପଚାରିଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛି, ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ନା ତୁ ମୋତେ ବୁଝା, ତୁ ମୋତେ କହ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି। ନା ତୁମେ କ'ଣ ଯାଇ ସେ ରାଜକୁମାର ତାକୁ ଶୋଧି ପାରିବ? ତମକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି କାଟିଦେବେ, ହଁ କାଟିଦେବ ତ। ଆଉ ସେ ରାଜକୁମାର ତୁମେ କ'ଣ ଯାଇ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇପାରିବ? କିଛି ବି ତୁମେ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ବଡ଼, ଛୋଟଟାର କିଏ କଥା ଶୁଣିବ? ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା? କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଗେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ଖାଇ ପିଇ ସାର ଆଉ ଚାଲ ବସିବ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମକୁ ସେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିବି। କହିବେ ଆଉ ହଁ